Welcome. What's How are you up? today? Welcome din. Welcome. How are you? I'm good, doing good. How about you? I'm good also. Yeah, that's nice. That's nice. You're so pretty now. Right now, huh? Thank you. You too. You look good, Handang-handa. dear. Thank you. You can speak Tagalog. It's okay for me. No problem. Okay. Huwag ka na raw mag-English kasi dinudugo sila. Asan ka ba ngayon? Nasa South America. Oh, wow. Ang ganda. Mhm. South America. Ano ba? Malamig ba dyan? Oo, sobrang lamig. Grabe. Kailangan Go, na. guys. Lalaban. Eto na, nagsimula na nga. Wala na. Go, guys. Stop. Pasabog na tayo. Tabog na yan. Go, go. Ang bilis! Go, everyone. Thank you, my supporters. Love you all. Anong title ng song mo? Shuri? Shuri ba? Shuri. Bruno, 24K Magic. Rinig na rinig. Ano ba? Idol mo ba si Bruno? Go, Ano? guys. Idol mo ba si Bruno Mars? Sakto lang, di naman sakto lang. Mahilig lang ako makita. Ganun lang siya. Go, 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 everyone. Go, everyone. Tap. Okay, kayang-kaya nyo na yan. Malakas kayo eh. Yan o. Thank you. May sumasabog. Oo. Salamat. OMG, malapit na. Go. Ano ba yun? Ano yun? Rocket? Go everyone! Thank you for tapping. Billboard rocket. Grabe, ang lakas talaga ng grabe. Shit! Go! Parang nabigla ako dito ah. Thank you guys. Google Pay. Google Pay. Gulping-gulping ako dito. Google Pay natin si Shuri. Tagay na gulping-gulping talaga, seryoso. Palaban. Palaban yung ano. Tension. 30 seconds. Go tension. Kaya natin to. Sa Uy, Amerika? putik. Diba? OMG. OMG guys. Kaya niyo yan. Grabe yun. Lala. Putang ang ina, sino yun? Lapit na. OMG. Pairi, putik! Lala. Go everyone. Okay lang. At Ano nangyari? Di ko nakita. tapos na ba? PK ended. Ay, hindi pa. Congrats, bot. Tapos na. Pairi, Dapat thank na you. to. Congrats, Shuri. Thank you sa lahat. Thank you. Taka, hindi ko alam. Gulat ako Congrats. doon. Thank you guys. Salamat sa lahat ng nag-ano sa amin. Thank you to all. Taka, Thank you, Shuri. gulat ako doon. Ang Sabog eh. lakas ng ano mo. Palaban sila. Tsaka na, pahabol.
Grabe. Thank you Thank siya. you, Salamat sa Joey. laban. First Thank you, time. everyone, sa nag-send ng gift. Peace tayo, peace. Peace. Fiery, baka gusto mo mag-chats. Okay, Mag-chat. set. Ano? Ano yun? Ano yung cake? Salamat. Thank you so much. Birthday ko nga pala. Nakalimutan ko na. Thank you, guys. Magpapaano ako. Hindi ko alam Tapos gagawin ba? ko. Tapos na ba yun? Ganun lang pala yun. Now I know. Okay lang. Parang gusto ko rin mag-birthday. Leche, grabe ka. Congratulations, Shuri. Shuri ba? Salamat. Salamat sa magandang laban. Ang galing. Lakas nyo rin naman eh. Sobra. Ang galing ng ano mo. Palaban sila. Thank you, May pahabol everyone. eh. Thank you so much. Thank you again. Thank you. Thank you sa unang support, unang laban natin. Unang laban natin panalo agad. Sa akin, ano din, first time ko picky. Ako rin eh. Sinalak kasi Ang ako. galing Putsang ina. Ganun lang pala yun. Napakabilis. Ano lang, 3 minutes. Thank you, Fiery. Wow. Congratulations again. Ano na Thank ba? you. Bye-bye.